बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग कौवों के बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं। ये बाकी परिंदों से मुख्तलिफ स्याह परिंदे न सिर्फ मुख्तलिफ नज़र आते हैं बल्कि बड़े ही ज़हीन होते हैं और कहा जाता है कि ये बड़ी से बड़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं और उस शख्स की शक्ल भी याद रखते हैं जिसने इनकी मुश्किल में मदद की और उसकी भी जिसने इनको नुकसान पहुँचाया हो। आज की वीडियो में हम नाजरीन को एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाएंगे जो कि 4 साल तक कौवों के एक जोड़े को पालता रहा और फिर जब उसकी दोस्ती कौवों के साथ हो गई तो कौवे अपनी चालाकी, अय्यारी और मौका परस्ती की तमाम तर खिसलतों को बालाए ताक रखते हुए उसे ऐसा तोहफ़ा ला कर देते हैं जिसे देखकर न सिर्फ वो शख्स खुश होता है बल्कि ट्विटर पर उसको बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी शुरू होती है अमरीकी शहर सियाटल से, जहाँ एक शख्स जिसका नाम स्टुअर्ट डालक्विस्ट है रहता था। स्टुअर्ट जानवरों के साथ लगाव के लिए जाने जाते हैं और इनने कई जानवरों और परिंदों को रेस्क्यू करके वापस उनको अपनी हैबिटेट में छोड़ा है। स्टुअर्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कौवों के एक जोड़े को कई सालों से खाना डाल रहे थे कि एक दिन उनने उनके लिए एक तोहफ़ा लाया। उन्हें मज़ीद कहा कि वो एक अरसे से हर तरह के परिंदों के साथ बेहद लगाव रखते हैं और उनको देखना, उनकी आवाज़ें सुनना और उनकी मुश्किल में मदद करना, यही उनकी ज़िंदगी के शौक़ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हीं मेरे पसंदीदा परिंदों में ये कौवे भी हैं जिनने मेरे घर के पास अपना घोंसला बनाया है। एक दिन मैंने देखा कि इन कौवों के बच्चे घोंसले से गिर गए हैं और हमने इन बच्चों को उठा कर वापस रखा। हमने जब ये काम किया तो इन कौवों ने गुस्से से बहुत आवाज़ें भी निकालीं, लेकिन हमारे काम को गौर से देखने के बाद उन्हें यकीनन हमारी शक्लें याद कर लीं, क्योंकि कौवों के अंदर एक खुसूसियत ये होती है कि ये इंसानों की शक्लें याद रख सकते हैं और पहचान जाते हैं कि किस इंसान ने इनको नुकसान पहुंचाया था और कौन सा इंसान इनका दोस्त है। स्टुअर्ट ने बताया कि जब वो घर से निकलते हैं तो ये कौवे उनके आसपास दरख्तों की शाखों पर उड़ते रहते हैं और जब स्टुअर्ट घर वापस आते हैं तो ये कौवे घर की चार दीवारी पर बैठकर शोर मचाते हैं, जिसका यही मतलब होता है कि ये अब भूखे हैं। फिर स्टुअर्ट उन्हें खाना डालते हैं और यूं ये सिलसिला चलता रहता है। नाज़रीन मोहतरम, एक दिन ऐसा हुआ कि इस जोड़े की मादा वापस ना आई, जिसका वाहिद मतलब यही था कि वो मर चुकी है। अब बच्चों की हिफाजत और खुराक की जिम्मेदारी सिर्फ उनके बाप पर थी, जो कि उस अकेले कौवे की बस की बात नहीं थी। चनाचे स्टुअर्ट और उसकी फैमिली ने इस कौवे को एज अ पेट रख लिया और वो ना सिर्फ उसको खाना देते रहे बल्कि उसके बच्चों की भी देखभाल जारी रखी। मुश्किल वक्त में इस मदद को इन परिंदों ने भुलाया नहीं और शुक्रिया के तौर पर उनने स्टुअर्ट के लिए तोहफ़ा लाया। स्टुअर्ट को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कौवे उसके एहसान का बदला देंगे और वो इस वजह से परिंदों की मदद नहीं कर रहे थे कि इन्हें परिंदों से कोई मतलब था, लेकिन इन परिंदों के अंदर शायद एहसान फरामोशी नहीं थी। स्टुअर्ट ने कहा कि उनने जब ये पहला तोहफ़ा देखा तो वो कन्फ्यूज़ हुए कि आखिर ये है क्या और किसने ये यहाँ रखा है। स्टुअर्ट का कहना है कि वह गंदगी फैलाने के बहुत ख़िलाफ़ हैं, इस वजह से वो हमेशा जिधर भी कोई चीज़ देखते हैं उसको उठाकर डस्टबिन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जगह के दरमियान में एक ऐसी चीज़ का पड़ा होना जो उस जगह मौजूद नहीं होनी चाहिए थी जहां वो इन परिंदों को खाना डालते थे, यकीनन एक अजीब और गरीब बात थी। ये कौवे कोई बड़ा तोहफ़ा तो स्टुअर्ट को शायद न दे सकते थे, लेकिन उनने अपनी तरफ से इस तोहफ़े को ख़ास बनाने की मुकम्मल कोशिश की। यह तोहफ़ा असल में एक दरख्त की छोटी सी शाख थी जो कि कोल्ड ड्रिंक के कैन की टैब में डली थी। अमरीकी शहर सियाटल में रहने वाली इस लड़की गैबी मान की कौवों के साथ होने वाली दोस्ती की इब्तिदा तब हुई जब ये छोटी थी। इसकी आदत थी कि इसके घर के किचन में जो कुछ भी होता वो बाहर गार्डन में गिरा देती। कौवों ने यह बात नोटिस की और वो इस जगह से खाने लगे। कुछ ही अरसे में गैबी ने नोटिस किया कि कौवे उसकी गिराई हुई चीज़ों से ही पेट भरते हैं। चनाचे जब वो सुबह स्कूल के लिए रवाना होती तो अपने लंच बॉक्स में से कुछ खाना निकाल कर इन कौवों को डाल देती। जल्द ही गैबी के भाई को भी ये बात पसंद आई और वो भी कौवों को अपने लंच से खाना डालने लगा। गैबी जब स्कूल से वापस लौटती तो कौवे उसकी बस का इंतज़ार कर रहे होते कि शायद ये फिर से हमें खाने को कुछ डाले। कुछ अरसा जब यूं ही गुजर गया और गैबी की माँ ने भी उसे कुछ न कहा तो गैबी ने अपने घर के पिछले सहन में एक बर्ड फीडर लगा लिया, जिसमें वो रोज़ाना कौवों के खाने के लिए मूंगफली और पीने के लिए पानी डाल देती। वो जो ही सहन से हटती तो कौवे वहाँ आकर जी भर कर खाते। वक्त गुजर रहा था कि एक दिन गैबी ने अपने बर्ड फीडर में एक चमकता हुआ ग्रे कलर का पत्थर देखा जो कि वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था।
ان کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کووں کا ہی کام ہو۔ کچھ دن بعد ایک چمکدار شیشے کا ٹکڑا انہیں اپنے برڈ فیڈر میں ملا۔ پھر ایک بٹن، پیپر کلپ اور دیگر کئی ایک خوبصورت چیزیں گیبی کو اپنے برڈ فیڈر میں ملیں اور انہیں ان تمام چیزوں کو ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ ان کووں کے اگر سب سے اچھے تحفے کی بات کی جائے تو وہ سب سے ریسنٹ تحفہ ہے۔ ان نے BBC کو بتایا کہ کچھ دن پہلے ہم شہر میں فوٹوگرافی کر رہے تھے کہ ہمارے کیمرے کا لینس کور کہیں گم ہو گیا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ لینس کور ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ ہم نے سوچا کہ وہ گم ہو گیا ہے اور اب شاید ہمیں نہ ملے، لیکن جب ہم نے اپنے برڈ فیڈر کے پاس دیکھا تو ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ لینس کور کوے لا کر ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے۔ ہم نے جب CCTV کیمرے میں چیک کیا تو ہمیں تب اپنی آنکھوں پر یقین آیا جب ہم نے دیکھا کہ ایک کوا یہ لینس کور لے کر آتا ہے اور پہلے اس کو پانی میں ڈبو کر صاف کرتا ہے اور پھر وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یونیورسٹی آف واشنگٹن کے وائلڈ لائف سائنس کے ایک پروفیسر جان میرزلف، جو کہ خصوصی طور پر کووں اور ریونز کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اس اسٹوری کے جواب میں دیے جانے والے BBC کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کووں کے ساتھ ایک تعلق بنے تو آپ ریگولرلی ان کو کھانا ڈالتے رہیں۔ ان نے ان لوگوں پر ریسرچ کی جو کہ کووں کو کھانے کی چیزیں ڈالتے ہیں، تو انہیں پتہ چلا کہ جو انسان کووں کو لگاتار کھانا ڈالتے ہیں، کوے ان کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ انسان۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب یہ انسان کھانا ڈالنے آتا ہے اور کس ٹائم ہمیں اس جگہ کھانے کو مل سکتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ کو ہر بار ہی کوئی گفٹ لا کر دیں گے، اور مجھے بھی آج تک کسی کوے نے کوئی بھی تحفہ نہیں لا کر دیا، لیکن میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور میں انہیں جانتا بھی ہوں جن کو کووں نے بہت سے تحفے لا کر دیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کوے ہی انسانوں کو چمکدار تحفے لا کر دیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کووں نے ایسے تحفے لا کر دیے جو کہ چمکدار نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کووں کو شائنی چیزوں میں بے حد انٹرسٹ ہوتی ہے، اس لیے یہ بات تو ممکن ہے کہ وہ شائنی چیز ہی گفٹ کے طور پر لا کر دیں، لیکن یہ بات ہرگز ضروری نہیں۔ گیبی کو بھی ایسی چیزیں ان کووں نے لا کر دی جو کہ باقی چیزوں کی طرح خوبصورت تو نہیں تھیں، اس لیے گیبی کو یہ چیزیں پھینکنی پڑیں۔ گیبی کی ماں لیسا اپنی بیٹی کے ساتھ ان کووں کے انٹریکشن کو کیمرے میں قید کر کے اپلوڈ کرتی ہیں۔ گیبی کا ان پرندوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی والا برتاؤ چل رہا تھا کہ ان کووں کے ساتھ گیبی کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ گیبی کی ماں اور باپ کو ان کے پڑوسی میٹ ایشبیک اور کرسٹین یوکین نے $2 لاکھ کے ایک لا سوٹ کے ذریعے سوک کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ان نے اللیگل برڈ فیڈنگ کا ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس وجہ سے ان کی پراپرٹی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اگرچہ کورٹ نے عارضی طور پر گیبی کو ان پرندوں کو فیڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن کسے معلوم کہ ان کا مستقبل کیا ہو۔ گیبی کے والد، جو کہ ایک کینسر سرجن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ گیبی یہ سن کر پریشان تو ہیں، لیکن گیبی کے والدین کو خوشی ہے کہ اس مٹیریلسٹک دنیا میں ان کی بچی کو قدرتی چیزوں سے محبت ہے۔ یہاں ان پرندوں کی بھی تعریف کرنی ہوگی جو کہ صرف موقع پرستی کے علاوہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔